नमस्कार बंधुगण आपण मानक अकुआ कहानी चैनल को स्वागत। आज पुणी मु आपण नुआ किछि कहानी टे आनी जार नाम होची धोखा। जदि आपण केबे धोखा खाई ताहले एई कहानी टी बा निश्चय भावे शुणु किछि शिखिबा को पाइबे किछि जानिबा को मध्य पाइबे। धोखा शब्दटी शुणिले जेतिकी कष्ट ताठारु बेसी कष्ट ताकू अंगे लिभेइबा। जेमिति प्रेमर प्रथम स्पर्श मन को त्वरान्वित करिथाए आउ एही रंग बिरंग दुनिया रे आमे घुरी बुली थाउ सेमिति एही धोखा तार प्रथम स्पर्श हृदय को खंड विखंडित करि दिए। रंग बिरंग दुनिया आमको रंगहीन लगे। सेई रंगहीन दुनिया सह निज जीवन ठारू सबुठारू बड़ जंत्रणा होउची एक प्रियजनर धोखा। सेई धोखा प्रेमिकर हेई पारे नहले प्रेमिकार नहले विश्वास करुथुबा मनीष हेउ कि निज सांगसाथी परिजन। जेउठी विश्वास थाए सेईठी ही धोखा बेसी मिले। एमिति नुहे जे विश्वास करिबा भूल कथा, कारण विश्वास रे ही एही दुनिया चले। किंतु एईटा भी सत्य एही विश्वास रे ही आमको बारंबार धोखा ही मिले। एई धोकारु आमर हृदय भांगी विश्वास भांगी आउ निज उपर मध्य आशा भांगी जाए। एही विश्वास मु भी दिने करिथिली ता उपरे। से मते धोखा देई नथिला बरं से मोर विश्वास भांगिथिला। थरे के दुई थर नुहे बारंबार बारंबार मो विश्वास को भांगी चुरमार करथिला। मते मिछ कहिथिला, सत लुचेइथिला, मते भल पाउची कही आउ का सहित प्रेम पिरती करुथिला। मु सोई पडुची कही अन्य काहा सह घंटा घंटा धरी मेसेज रे कथा होउथिला। मते देखा न करी आउ का सह मूवी देखिया को जाउथिला, पार्क रे बुलुथिला। आउ मो मूर्ख भल पाइबारे एमिति अंध होई जाइथिली जे ता उपरे विश्वास करी चलीथिली। ता भल पाइबा आगरे सबु मिछ भी मते सत लागुथिला। किंतु गोटे दिन एही विश्वास एमिति भांगिला जे आउ विश्वास करिबा शब्दरु विश्वास हटिगला। निज उपरे बहुत रागिली, निजको निजे बहुत माड़ भी मारली। केतेबेले कांदिली तो केतेबेले जोर जोर करी रडी छाड़िली। आउ केतेबेले खाइली नहीं तो केतेबेले निजको बहुत कष्ट देली। किंतु लाभ कौन हैला? सी तो तार भूल बुझिला नहीं। कहिबाकू गले भूल तार नुहे, भूल तो मोर। कारण विश्वास मु करिथिली से नुहे। से धोखा खाइबा परे थरी धोखा खाइबा परे मु सुधुरी नथिली आउ ताकू क्षमा करी आउ थरे विश्वास करथिली। सेई विश्वासर परिणाम हेउची आजिर एई धोखा। आज जदि तमे मते शुणुच हृदय तमर जेतिकी भांगिची मोर भी आज सेतिकी भांगिची बंधु। बहुत कांदीची राति राति निद न थाए आखी को, लुह सुखे नहीं एई आखिरे। छाती चिरी पड़े, हृदय कांदी, मनर कथा ना काहाको खोली कही हुए ना काहाको जणे हुए। केवल अंतरर कथा अंतर भितरे रुहे। किंतु निज पई निजको बंचिबाको पड़िबो। आमे बहुत कांदिले, आमे बहुत कांदिले, आमे बहुत निजको निज कष्ट देले, तांको भी बहुत बुझेइले आउ निज मन को भी बहुत बुझेई देले। भल पाइबा पाई बहुत काकुति मिनती मध्य कले आमे। बस सेतिकी, बस सेतिकी। आउ कहार भूल पाई आमे कौन पाई निजको कष्ट दबा? जी आमर मूल्य बुझिबो नहीं ता पाई ए लुह कौन पाई शेष करिबा? भल पाउथुबा मनीष केबे भी कौनसी परिस्थिति रे निज भल पाउथुबा मनीष आखिरे लुह देब नहीं कि ताहा सह विश्वासघातकता करिब नहीं। जदि से विश्वासघातकता करुची से तुमको भल पाउ नहीं, सीए तम सह खेलुची, तम हृदय सह खेलुची। दिने से एमिति खेली खेली तुमको छाड़ी चली जीव। धोखा देइथिबा लोकंकर भूल पाई आमर मूल्य कमेइबा दरकार नहीं। मु तुमको पचारुची, हीरा को जदि केही क्षीण दृष्टि रे देखिबो ताहले कोन हीरार दाम कमी जीवो? नाही ना।
ତାହେଲେ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କମିବ କେମିତି? ମୂଲ୍ୟ ତ ତାର କମିବ ଯିଏ ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୁନା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ପଛରେ ଦୌଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ ଖରାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଖରାପ। ଖରାପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ତାହେଲେ ଯେତେ ବର୍ଷ ତା ସହିତ ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ 12 ବର୍ଷ ନଲେ ରଖିଲେ କ'ଣ ସେ ସିଧା ହେବ? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖରାପ ମଣିଷ ନିଜ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୋଷ ତ ତାର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଧୋକା ପରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ତାର ନା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସମୟ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ ରହି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିପାରିନଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ତମେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ଅନ୍ତରରେ ରଖିବେ ସେତେ ବିଷ ଲାଗିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ନେଇ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାରେ କୌଣସି ହାର ନାହିଁ। ହାର କେବଳ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ ହୃଦୟକୁ ହରାଇଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ ଥମିଯାଏ ନାହିଁ, କି ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟା ପାଇବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଖରାପ ମଣିଷ ବା ଭୁଲ ମଣିଷ 100 ରଖିବା ଠାରୁ ଭଲ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ରଖିବା। ଧୋକା ପରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାମରେ ଏତେ ଭଲ ହୁଅ ଯେ ଦିନେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ କି ସେ ତମ ଭଳି ହୀରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପଛେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ଏବେ ନୂଆ। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଟା ଘା ଉଭୟ ମନରେ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ଘାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି କେବଳ ଘାରେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଅତୀତରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳେ, ସେଥିରେ ଧୋକା ହେଲା ସର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଧୋକାରେ ଜୀବନକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା, ଏହା ଆମର ଭୁଲ। ଧୋକା ଦୁଃଖ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ଠାରୁ ଭଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କେବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଭୁଲି, ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ସୁନ୍ଦରମୟ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।